Ma'am, bili na kayo, ma'am. Ano ko? Bili na kayo. Ano po bibilin ko dyan? Kahit halaman lang, ma'am. Tama ko nakuratan, man ka na, uy. Nakuratan, kas kadato. Baba na, ma'am. Bilin mo ng bag, ma'am. Kayo kay angay. Teka lang po, ma'am. Wala akong pera dito, ma'am. May na kay kwarta, ma'am. Bago man kay kwarta, ma'am. Okay, 100. 102. Basta libre mo ako dito, ha? Bilisan mo, ma'am. Yung chocolate, ma'am, na balaglag na, ma'am. Wala, ma'am. Bilisan mo, ma'am. Nagagalit na yun si kuya, ma'am. Doon ako. Sarang mo, ma'am. Yung bag ko, ma'am, oh. Inano mo pa, ma'am, oh. Hindi mo yun bag. Hindi mo yun bag. Lagay mo dun sa dulo, ma'am. Kama. Ikaw na mag-vlog, ma'am, oh. So, hi, guys. Hey, guys! Hala, tinapos ako ni Kuya. Hey, guys! It's naman! Okay, bye!